जय जगन्नाथ। तुमे इंग्लिश रे कथा कहि परिबो? Can you speak English? हाँ मु इंग्लिश रे कथा कहि परिबी। Yes, I can speak English. मु प्रत्येक दिन सेथि पई गोटे घंटा लेखा प्रैक्टिस करूछि। I am practicing daily 1 hour to speak English. आमर मातृभाषा हला ओडिया। Odia is our mother tongue. आम ओडिसा रे मातृभाषा रे कथा कहिबा पई पड़े। We should speak in mother tongue in Odisha. ओडिसा बाहर को गले हिंदी और इंग्लिश रे कथा हेबा को पड़े। If we go outside from the Odisha, we should speak in English and Hindi. सेथि पई आमको तीनोटी भाषा सिखिबा निहाती जरूरी। We should learn 3 languages. काहे कि ना बाहर को गले आमर ए तीनोटी भाषा ओडिया को छाड़ी देले आउ दुईटी भाषा दरकार हुए। सेथि पई आमको इंग्लिश निहाती जानिबा जरूरी। इंग्लिश होची आमर इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल लैंग्वेज माने कोन? आम ओडिस जेतेले भी आम ओडिसा र पिला माने जाउछंती ना कंपनी रे जॉब कर। आम ओडिसा त सेति जॉब मिलुनी, से बाहर को बाहरुचंती। सेठी किंतु जो मानकर इंग्लिश नॉलेज भलो सेमानक आपण थरे पचारिबे, सेमाने जो माने टिके टिके माने इंग्लिश कहि पारुथिबेनी तांको तुलना रे जो माने फ्लुएंट इंग्लिश कोंती तांको टिके सैलरी भी अधिका मिले। आ तापर हला हमर सुप्रीम कोर्ट रो लैंग्वेज हला इंग्लिश। आमर सेति पई इंटरनेशनल लैंग्वेज को हमें सिखबा निहाती जरूरी। आमे कोन आम मातृभाषा कोन भूली जाउछनी? आम मातृभाषा सहित आमे ताको इंग्लिश रे केमिति हो आमे ताको सिखुचंदी। काहे ना जे कोनोसी जागा को आपण जानतु बैंक रे अकाउंट गोटे खोलिया पई हेले भी हमको इंग्लिश रे लेखिबा पई पड़े। सेति में आमे पिल्ला मानको मूलठू शॉर्ट सेंटेंस रो आरंभ करिकि लॉन्ग सेंटेंस रा आस्ते आस्ते अभ्यास कले पिल्ला माने बड़ हेले आउ हैरान हेबेनी कथा हेबा पई। सेति पई हमको निहाती तांको सिखेबा दरकार। प्रैक्टिस कले संभव, प्रैक्टिस न कले किछि भी हुएनी। हमको प्रैक्टिस सेति पई निहाती दरकार करिबा पई। आज वर्षा हेउछि। It is raining today. खाली पादरे चाल नाही। Don't walk barefoot. मो सहित आस। Come with me. मते हैरान कर नाही। Don't bother me. तुमको कही कही मो मुंड खराब होई गलानी। My head has gone bad by telling you. मो कथा टिके सुन। Hear me. मो कथा सुनिबा को चेष्टा कर। Try to listen me. ओडिया भाषा आमर निहाती सिखिबा दरकार। We must learn Odia. ओडिया भाषा हेउची आमर मातृभाषा। Odia is our mother tongue. इंग्लिश सिखिबा निहाती जरूरी। We must learn English. इंग्लिश हेउची आमर आंतर्जातिक भाषा। English is our international language. हिंदी भाषा आमर सिखिबा निहाती जरूरी। We must learn Hindi. हिंदी हेउची आमर राष्ट्रभाषा। Hindi is our national language. तुमर नाम कौन? What is your name? तुमे केउ क्लास रे पढुछ? In which class do you read? मु सप्तम श्रेणी पढुछि। I read in class 7. मोर नाम मनीषा। My name is Manisha. तमर केते भाई भौणी अछंती? How many brothers and sisters do you have? तमर गोटिए भौणी अछि। I have one sister. तुमे केउ स्कूल रे पढुछ? In which school do you read? मु सेंट जावियर पब्लिक स्कूल रे पढे। I study in St. Xavier Public School. मु प्रतिदिन स्कूल को जाए। I go to school every day. मु प्रतिदिन ब्रश करे। I brush my teeth every day. मु प्रतिदिन सकाळ 6टा रे उठे। I wake up at 6 o'clock. मु प्रतिदिन मार्केट को जाए। I go to market every day. तुमे केउ फैमिली रे रुह? In which family do you live in? मु न्यूक्लियर फैमिली रे रुहे। I live in nuclear family. न्यूक्लियर फैमिली माने कोन? बाप माँ आउ पिला जो माने रुहंती तांको कहा जाय न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली काहा को कहंती बा बिग फैमिली काहा को कहंती? जोठी समस्ते थांती। के ना ग्रैंडफादर थांती, जेजेपा जेजेमा आउ दादा खुड़ी समस्ते रुहंती, सेटा को कहा जाय बिग फैमिली। हला आमे तो से जाए। He goes किंबा she goes. एठी भर बे एस बा ईएस काहे की लागिला? काहे ना he ईएस लागिला गोरे काहे की लागिला?
କାହିଁକିନା ହି ସି ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଆଉ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଏସ୍ କିମ୍ବା ଇଏସ୍ ଲାଗେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ କିଏ? ଆଇ ଆଉ ୱି। ଆଇ ଆଉ ଇ ତାମାନେ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ହେଇଗଲି ସ୍ପିକର, ମୁଁ ହେଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ। ତୁ କ'ଣ, ତତେ କ'ଣ କୁହାହବ? ୟୁ କୁ କ'ଣ କୁହାହବ? ଲିସନର ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ। ଆମେ ଯାହା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି, ଯାହା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାହବ? ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ। ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟରେ ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟ ଟେନ୍ସରେ ହେଲେ ସେଠି ସି ହି ଇଟି ଯେକୌଣସି ନେମ୍ ପାଖରେ କ'ଣ ହବ? ଭର୍ବରେ ଏସ୍ ବା ଇଏସ୍ ଯୋଗ କରାଯିବ। ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଅଛି। ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ସ୍କୁଲ। ସିଏ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଅଛି। ହି ଅର୍ ସି ଗୋସ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ। ନା, ଯାଉଅଛି। ହି ଅର୍ ସି ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ସ୍କୁଲ। ହି ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିବ, ସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିବ, ଇଜ୍ ଲାଗିବ ଖାଲି। ସି ଆଉ ହି ଇଟି ଏସବୁ ପାଖରେ ଏଠି କ'ଣ ହବ? ଇଜ୍ ଲାଗିବ, ଇଜ୍ ଖାଲି ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆର୍ କାହା ପାଖରେ ଲାଗିବ? ୱି ଆଉ ୟୁ ପାଖରେ, ଦେ ପାଖରେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ କ'ଣ ଲାଗିବ? ଆର୍ ଲାଗିବ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଠି ଚେଞ୍ଜ? ଭର୍ବରେ ଆଇଏନଜି ଯୋଗ କରାଯିବ। ଇଏ କୋଉ ଟେନ୍ସରେ ଯାଉଛି? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ତାମାନେ ଆମେ କାମଟା କରୁଛନ୍ତି, କରିବା କାମଟା ସରି ନାହିଁ, କାମଟା ଚାଲୁ ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବା ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭରେ ଖାଲି ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଇ ପାଖରେ ଆମ୍ ଲାଗିବ, ଆଉ ହି ସି ଇଟି ଯେକୌଣସି ନେମ୍ ପାଖରେ ଇଜ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ କ'ଣ ହବ ନା ଭର୍ବରେ ଖାଲି ଆଇଏନଜି ଯୋଗ କରାଯିବ। ୟୁ ପାଖରେ, ୱି ପାଖରେ ଆଉ ଦେ ପାଖରେ ଖାଲି ଆର୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଁ ବୁଝେଇଲେ ଇଜ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ଦୁଇଟି ନାଁ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ଧରନ୍ତୁ ରାମ ଏଣ୍ଡ ସୀତା, ସେଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆର୍। ଦେ ଆର୍, ସେଠି ସେମିତି ହବ, ରାମ ଏଣ୍ଡ ସୀତା ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ସ୍କୁଲ, ଏଠି ଏମିତି ହବ। ଦେ ଆର୍, ସେମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ସ୍କୁଲ। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଅଛି। I go to market every day. ପ୍ରତିଦିନ ଯାଏ ହେଲେ ଆଇ ଗୋ ଟୁ ହବ, ପ୍ରତିଦିନ ଯାଉଅଛି ହଉଛି। I am going to market every day. ହଁ, ଏଠି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ୟାକୁ ଘୁଷିଲେ ମାନେ ମନେ ରହିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ମାନେ ଆଇ ପାଖରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ମାନେ କାମଟା ଚାଲୁଛି ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଆଉ ମାନେ ଯାଏ, ଯାଏ ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟକୁ ବୁଝଉଛି। ତାହେଲେ ଯାଏ, କରେ, ଏସବୁ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ହେଉଛି ହେଠି ଆଉ ଆଇଏନଜି ଯୋଗ କରାଯିବନି ଭର୍ବରେ। ଭର୍ବଟା ସିମ୍ପଲ ରହିବ ଖାଲି। ଭର୍ବର ଆଇଏନଜି କେତେବେଳେ ଯୋଗ ହବ ନା? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କାମଟା ଚାଲୁଛି, ତାମାନେ ମୁଁ କରୁଛି, କାମଟା ସରିନି, ବୁଝଉଛି, ସେଠି ଆମେ ଆଇଏନଜି ଯୋଗ କରାଯିବ। ହେଲା, ତୁମର